The mining scam brought out by the MB Shah report and the PAC report signed a lot of feathers, especially of then ruling party, the Congress. And now the Congress is on the offensive, attacking the government with the ammunition provided by the government itself that says that the MB Shah Commission report on illegal mining was wrong. Here's more. Digambar Kamath, the Congress Chief Minister at the time of the Shah Commission report was made public, spoke about the Shah Commission report, the propaganda and the PAC report made by Chief Minister Manohar Parrikar. Parrikar was then the opposition leader. सगळ्यात चड सफर हांव जाला तुमी मान्य करतले म्हाका कितले त्रास दिवपाचो प्रयत्न जाला शाह कमिशनाचो रिपोर्ट पळय आहा हो रिपोर्ट जर तुमी वाचून पळयत जाल्यार शाह कमिशनान सकयल एक लायन घाल्या ऑल दीज फिगर्स आर प्रोविजनल दे हॅव टू बी व्हेरीफायड ही लायन सकयल आहा हातूंत भितर सगळें येतालें म्हणजे हो स्टेटमेंट पयलीं 35,000 बी म्हणजे पयलीं तें जर सारकें व्हेरीफाय केल्लें जाल्यारच कदाचित तें लक्षांत येता आशिल्लें की तांणी जो स्टेटमेंट केला ताका कांय अर्थ ना आतां ते म्हणटा की GPS सर्वे करतकीर देन दे रियलायज दॅट इट हॅज नॉट नो मिनींग सो दॅट इज नो क्वेश्चन ऑफ रिकवरी असो तांचो रिप्लाय आहा इलेक्शनाच्या टायमार जो प्रोपागंडा जातालो तेन्ना शाह कमिशनाचो रिपोर्ट थोड्या लोकांनी वाचून पळयलो आसलो थोड्यांक खबर सुद्दां आसना तो भितर कितें आसा सो फिगर्स कशी ड्रॉ केली शाह कमिशनान तातूंतच शाह कमिशन सकयल म्हणटा दीज आर ऑल प्रोविजनल दीज रिक्वायर्स टू बी व्हेरीफायड दॅट मीन्स दीस फिगर दोज फिगर्स हॅड नो मिनींग अनलेस दे आर प्रॉपरली व्हेरीफायड बाय यूजिंग ऑल द डिवायसीस आनी डिवायसीस यूज करून तांणी जेन्ना पळय ते व्हेरीफाय जाले तेन्ना तांच्या लक्षांत आयलें आसलें की हें कांय ना म्हणून अर्थच ना एरिया मायज पळय कोणें एनक्रोच केल्या दॅट एरिया इज मिनिमम अशें म्हणून तेच सांगतात एडमीट करतात ना पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो रिपोर्ट पळय आहा तेन्नाय हांवें सांगिल्लें पब्लीक अकाउंट्स कमिटी रिपोर्ट वॉज नेवर टेबल्ड दीस पर्टिक्युलर रिपोर्ट वॉज नेवर टेबल्ड इन द हावस आनी पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो रिपोर्ट पळय आहा तो टेबल केले शिवाय एडॉप्टेड केले शिवाय दॅट रिपोर्ट हॅज नो लिगल सेंटिटी एनी हांव आतां हांवूय पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सायन्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स म्हाका दिसता this report when it was handed over to the speaker saw that 4 of the members आणि सायनूच करून नाशिल्लो तो they refused to sign and that is why it was never tabled in the house and it was never adopted. The Goa Congress President Girish Chonkar spoke about the way the hype about the corruption was created before the elections. 2011 साकून गोंयान एक वेगळे तरेचे वातावरण मायनिंग बद्दल मायनिंगाक भितर 35,000 कोटीचे स्कॅन्डल जावं 35,000 रुपया रिकवरी अशी वेगळी वेगळी तेजी नांवां दिली गेली लिडर ऑफ ऑपोजिशन मनोहर पर्रीकर हाणें ही फिगर्स हाडपाचे वेगळे वेगळे तरेचे प्रयत्न केले ज्यो 2 गजाली अजूनही कोणाकूच दिसले ना म्हणजे अजूनही त्यो इनविजिबल आसा पूण एक इल्युजन क्रिएट जालें गोंयभर आनी देशभर की 35,000 कोटीचें एक येदो व्हडलें भांडवल जालें गोंयकाराच्या प्रत्येक तोंडार ते 35,000 कोटी आयले कारण प्रत्येक पत्रकार तें छापतालो पूण जेन्ना 35,000 कोटी बद्दल रिकवरी कांयच जायना ती फिगर बरोबरच चेंज जातात म्हणजे अशी तरेची तुमी फटिंगपणां फक्त मतांचें राजकारणां केलीं आनी फक्त मतांचें राजकारणां करून तुमी गोंयची एक इकॉनॉमी मायनींग इंडस्ट्री तुमी काबार केली त्या हेजेर तुमी शाह रिपोर्ट म्हणून करतात परत थंय तुमी परत सगळो म्हणजे इलेक्शन जिखपाक लोकांक कन्फ्युजन करपाक लोकांचें नांव पेड्ड्यार करप पार्टीचें नांव पेड्ड्यार करप पूण खंय तरी तेजेर एक अकाउंटेबिलिटी मनशा कडेन आसता जो मनीस तो रेज करता. Our video journalist Yashwant Parab in Panaji.